Maíz Perez, The Organist by Gustavo Adolfo Becker, read for you in both Spanish and English. Please remember to check our extensive playlist section to find great listening material for all the languages you are studying. Now please enjoy the audiobook. Do you see that man with the scarlet cloak and the white plume in his hat and the gold-embroidered vest? I mean the one just getting out of his litter and going to greet that lady, the one coming along after those 4 pages who are carrying torches? ¿Ves a ese hombre con la capa escarlata, la pluma blanca en el sombrero y el chaleco bordado en oro? Me refiero al que está bajando de su litera y va a saludar a esa dama, la que viene detrás de esos 4 pajes que llevan antorchas. Well, that is the Marquis of Moscoso, lover of the widow, the Countess of Villapineda. They say that before he began paying court to her, he had sought the hand of a very wealthy man's daughter, but the girl's father, who they say is a trifle close-fisted, but hush! Pues ese es el Marqués de Moscoso, amante de la viuda, la condesa de Villapineda. Dicen que antes de comenzar a cortejarla había pretendido la mano de la hija de un hombre muy rico, pero el padre de la muchacha, que dicen es un poco tacaño. Pero silencio. Speaking of the devil, do you see that man closely wrapped in his cloak coming on foot under the arch of San Felipe? Well, he is the father in question. Everybody in Seville knows him on account of his immense fortune. Hablando del diablo, ¿ves a ese hombre bien envuelto en su capa que viene a pie bajo el arco de San Felipe? Pues es el padre en cuestión. Todo el mundo en Sevilla lo conoce debido a su inmensa fortuna. Look at that group of stately men. They are the 24 knights. Aha, there's that Hemming too. They say that the gentlemen of the Green Cross have not challenged him yet, thanks to his influence with the great ones at Madrid. All he comes to church for is to hear the music. Mira a ese grupo de hombres majestuosos. Son los 24 caballeros. Ajá, ahí está también ese Hemming. Dicen que los caballeros de la Cruz Verde no lo han desafiado todavía, gracias a su influencia con los grandes de Madrid. Solo viene a la iglesia para escuchar la música. Alas, neighbor, that looks bad. I fear there's going to be a scuffle. I shall take refuge in the church, for according to my guess, there will be more blows than paternosters. Look! The Duke of Alcala's people are coming round the corner of St. Peter's Square, and I think I see the Duke of Medina Sidonia's men in Duena's Alley. Ay, vecino, eso se ve mal. Temo que va a haber una pelea. Me refugiaré en la iglesia, porque según mi suposición, habrá más golpes que Padre Nuestros. Mira, la gente del Duque de Alcalá viene doblando la esquina de la plaza de San Pedro, y creo ver a los hombres del Duque de Medina Sidonia en el callejón de Dueñas. Didn't I tell you? They're there. The blows are beginning. Neighbor, this way before they close the doors. But what's that? They've left off. What's that light? Torches, a litter. It's the bishop himself. ¿No te lo dije? Allí, los golpes están comenzando. Vecino, por aquí antes de que cierren las puertas. ¿Pero qué es eso? Han Parado. ¿Qué es esa luz? Antorchas, una litera. Es el obispo mismo. God preserve him in his office as many centuries as I desire to live myself. If it were not for him, half Seville would have been burned up by this time with these quarrels of the dukes. Look at them, the hypocrites, how they both press forward to kiss the bishop's ring. Dios lo conserve en su cargo tantos siglos como yo deseo vivir. Si no fuera por él, media Sevilla ya habría sido reducida a cenizas con estas peleas de los duques. Míralos, los hipócritas, cómo ambos se apresuran a besar el anillo del obispo. But come, neighbor, come into the church before it is packed full. Some nights like this it is so crowded that you could not get in if you were no larger than a grain of wheat. The nuns have a prize in their organist. Pero ven, vecino, entremos en la iglesia antes de que se llene por completo. Algunas noches como esta está tan abarrotada que no podrías entrar ni aunque fueras del tamaño de un grano de trigo. Las monjas tienen un tesoro en su organista. Other sisterhoods have made Maíz Perez magnificent offers. Nothing strange about that, though, for the very archbishop has offered him mountains of gold if he would go to the cathedral. But he would not listen to them. He would sooner die than give up his beloved organ.
Otras hermandades le han hecho a Maese Pérez ofertas magníficas. Nada extraño en eso, sin embargo, pues el mismísimo arzobispo le ha ofrecido montañas de oro si se fuera a la catedral. Pero él no quiso escucharlos. Preferiría morir antes que abandonar su querido órgano. You don't know Maese Perez? Oh, I forgot you had just come to the neighborhood. Well, he is a holy man, poor to be sure, but as charitable as any man that ever lived. With no relative but a daughter, and no friend but his organ, he spends all his time in caring for the one and repairing the other. ¿No conoces a Maese Perez? Oh, olvidé que acabas de llegar al vecindario. Bueno, es un hombre santo, pobre sin duda, pero tan caritativo como cualquier hombre que haya vivido. Sin más pariente que una hija, y sin más amigo que su órgano, pasa todo su tiempo cuidando de una y reparando el otro. The organ is an old affair, you must know, but that makes no difference to him. He handles it so that its tone is a wonder. How he does know it, and all by touch too, for did I tell you that the poor man was born blind? El órgano es un asunto viejo, debes saber, pero eso no le importa. Lo maneja de tal manera que su tono es una maravilla. ¿Cómo lo conoce? Y todo al tacto, además, porque te dije que el pobre hombre nació ciego? Humble, too, as the very stones. He always says that he is only a poor convent organist, when the fact is he could give lessons in solfa to the very chapel master of the primate. You see, he began before he had teeth. Humilde también, como las mismas piedras. Siempre dice que él es solo un pobre organista de convento, cuando la verdad es que podría dar lecciones de solfeo al mismísimo maestro de capilla del primado. Ya ves, comenzó antes de tener dientes. His father had the same position before him, and as the boy showed such talent, it was very natural that he should succeed his father when the latter died. And what a touch he has, God bless him! He always plays well, always, but on a night like this he is wonderful. Su padre tenía la misma posición antes que él, y como el muchacho mostró tanto talento, era muy natural que sucediera a su padre cuando éste murió. ¿Y qué toque tiene, Dios lo bendiga? Siempre toca bien, siempre, pero en una noche como esta es maravilloso. He has the greatest devotion to this Christmas Eve Mass, and when the host is elevated, precisely at 12 o'clock, which is the time that our Lord came into the world, his organ sounds like the voices of angels. Tiene la mayor devoción por esta misa de Nochebuena, y cuando se eleva la hostia, precisamente a las 2 en punto, que es la hora en que nuestro Señor vino al mundo, su órgano suena como las voces de los ángeles. But why need I try to tell you about what you are going to hear tonight? It is enough for you to see that all the elegance of Seville, the very Archbishop included, comes to a humble convent to listen to him. Pero ¿por qué necesito tratar de contarte sobre lo que vas a escuchar esta noche? Es suficiente que veas que toda la elegancia de Sevilla, incluido el mismísimo arzobispo, viene a un humilde convento para escucharlo. And it is not only the learned people who can understand his skill that come, the common people, too, swarm to the church, and are still as the dead when Maese Perez puts his hand to the organ. Y no son solo las personas cultas que pueden entender su habilidad las que vienen. La gente común también acude en masa a la iglesia y permanecen quietos como muertos cuando Maese Pérez pone su mano en el órgano. And when the host is elevated, then you can't hear a fly. Great tears fall from every eye, and when the music is over a long-drawn sigh is heard, showing how the people have been holding their breath all through. Y cuando se eleva la hostia, entonces no se puede oír ni a una mosca. Grandes lágrimas caen de cada ojo, y cuando la música termina se escucha un suspiro prolongado, mostrando cómo la gente ha estado conteniendo la respiración todo el tiempo. But come, the bells have stopped ringing, and the Mass is going to begin. Hurry in. This is Christmas Eve for everybody, but for no one is it a greater occasion than for us. Pero ven, las campanas han dejado de sonar y la misa va a comenzar. Date prisa. Esta es Nochebuena para todos, pero para nadie es una ocasión más grande que para nosotros. So saying, the good woman who had been acting as cicerone for her neighbor pressed through the portico of the convent of Santa Ines, and elbowing this one and pushing the other, succeeded in getting inside the church, forcing her way through the multitude that was crowding about the door.
Diciendo esto, la buena mujer que había estado actuando como cicerone para su vecino se abrió paso a través del pórtico del convento de Santa Inés y dando codazos a uno y empujando a otro, logró entrar en la iglesia, abriéndose camino entre la multitud que se agolpaba en la puerta. The church was profusely lighted. The flood of light which fell from the altars glanced from the rich jewels of the great ladies, who, kneeling upon velvet cushions placed before them by pages, and taking their prayer books from the hands of female attendants, formed a brilliant circle around the chancel lattice. La iglesia estaba profusamente iluminada. El torrente de luz que caía desde los altares se reflejaba en las ricas joyas de las grandes damas, quienes, arrodilladas sobre cojines de terciopelo colocados ante ellas por pajes, y tomando sus libros de oraciones de manos de sus doncellas, formaban un círculo brillante alrededor de la celosía del presbiterio. Standing next that lattice, wrapped in their richly colored and embroidered cloaks, letting their green and red orders be seen with studied carelessness, holding in one hand their hats, the plumes sweeping the floor, and letting the other rest upon the polished hilts of rapiers or the jeweled handles of daggers, the 24 knights, and a large part of the highest nobility of Seville, seemed to be forming a wall for the purpose of keeping their wives and daughters from contact with the populace. De pie junto a esa celosía, envueltos en sus capas ricamente coloreadas y bordadas, dejando ver sus órdenes verdes y rojas con estudiada negligencia, sosteniendo en una mano sus sombreros, con las plumas barriendo el suelo, y dejando descansar la otra sobre las empuñaduras pulidas de los floretes o los mangos enjollados de las dagas, los 24 caballeros y gran parte de la más alta nobleza de Sevilla parecían formar un muro con el propósito de mantener a sus esposas e hijas alejadas del contacto con la plebe. The latter, swaying back and forth at the rear of the nave, with a noise like that of a rising surf, broke out into joyous acclamations as the archbishop was seen to come in. That dignitary seated himself near the high altar under a scarlet canopy, surrounded by his attendants, and 3 times blessed the people. Esta última, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en la parte posterior de la nave, con un ruido como el de un oleaje creciente, prorrumpió en alegres aclamaciones cuando se vio entrar al arzobispo. Ese dignatario se sentó cerca del altar mayor bajo un dosel escarlata, rodeado por sus asistentes, y 3 veces bendijo al pueblo. It was time for the mass to begin. Nevertheless, several minutes passed before the celebrant appeared. The multitude commenced to murmur impatiently. The knights exchanged words with each other in a low tone, and the archbishop sent one of his attendants to the sacristan to inquire why the ceremony did not begin. Era hora de que comenzara la misa. Sin embargo, pasaron varios minutos antes de que apareciera el celebrante. La multitud comenzó a murmurar impacientemente. Los caballeros intercambiaron palabras entre sí en voz baja, y el arzobispo envió a uno de sus asistentes al sacristán para preguntar por qué no comenzaba la ceremonia. Maíz Perez has fallen sick, very sick, and it will be impossible for him to come to the midnight mass. This was the word brought back by the attendant. The news ran instantly through the crowd. The disturbance caused by it was so great that the chief judge rose to his feet, and the officers came into the church to enforce silence. Maese Pérez ha caído enfermo, muy enfermo, y será imposible que venga a la misa de medianoche. Esta fue la noticia que trajo el asistente. La noticia corrió instantáneamente por la multitud. La perturbación causada por ella fue tan grande que el juez principal se puso de pie, y los oficiales entraron en la iglesia para imponer silencio. Just then a man of unpleasant face, thin, bony, and cross-eyed too, pushed up to the place where the archbishop was sitting. Maíz Perez is sick, he said. The ceremony cannot begin. If you see fit, I will play the organ in his absence. Justo entonces, un hombre de rostro desagradable, delgado, huesudo y también bizco, se abrió paso hasta el lugar donde estaba sentado el arzobispo. Maese Pérez está enfermo, dijo. La ceremonia no puede comenzar. Si lo considera apropiado, tocaré el órgano en su ausencia. Maíz Perez is not the best organist in the world, nor need this instrument be left unused after his death for lack of anyone able to play it. The archbishop nodded his head in assent.
although some of the faithful, who had already recognized in that strange person an envious rival of the organist of Santa Ynez, were breaking out in cries of displeasure. Maese Pérez no es el mejor organista del mundo, ni es necesario que este instrumento quede sin usar después de su muerte por falta de alguien capaz de tocarlo. El arzobispo asintió con la cabeza, aunque algunos de los fieles, que ya habían reconocido en esa extraña persona a un envidioso rival del organista de Santa Inés, estallaban en gritos de desagrado. Suddenly a surprising noise was heard in the portico. Maese Perez is here! Maese Perez is here! At this shout, coming from those jammed in by the door, everyone looked around. Maese Perez, pale and feeble, was in fact entering the church, brought in a chair which all were quarreling for the honor of carrying upon their shoulders. De repente se escuchó un ruido sorprendente en el pórtico. Maese Pérez está aquí, Maese Pérez está aquí. Ante este grito, proveniente de aquellos apiñados junto a la puerta, todos miraron alrededor. Maese Pérez, pálido y débil, estaba de hecho entrando en la iglesia, traído en una silla por la cual todos se disputaban el honor de llevar sobre sus hombros. The commands of the physicians, the tears of his daughter, nothing had been able to keep him in bed. No, he had said, this is the last one, I know it. I know it, and I do not want to die without visiting my organ again, this night above all, this Christmas Eve. Come, I desire it, I order it, come to the church. Las órdenes de los médicos, las lágrimas de su hija, nada había podido mantenerlo en cama. No, había dicho, esta es la última, lo sé, y no quiero morir sin visitar mi órgano otra vez, esta noche sobre todo, esta Nochebuena. Vengan, lo deseo, lo ordeno, vengan a la iglesia. His desire had been gratified. The people carried him in their arms to the organ loft. The mass began. 12 struck on the cathedral clock. The introit came, then the gospel, then the offertory, and the moment arrived when the priest, after consecrating the sacred wafer, took it in his hands and began to elevate it. Su deseo había sido satisfecho. La gente lo llevó en sus brazos hasta el coro del órgano. La misa comenzó, dieron las 12 en el reloj de la catedral. Vino el introito, luego el evangelio, luego el ofertorio, y llegó el momento en que el sacerdote, después de consagrar la sagrada hostia, la tomó en sus manos y comenzó a elevarla. A cloud of incense filled the church in bluish undulations. The little bells rang out in vibrating peals, and Maese Perez placed his aged fingers upon the organ keys. The multitudinous voices of the metal tubes gave forth a prolonged and majestic chord, which died away little by little, as if a gentle breeze had borne away its last echoes. Una nube de incienso llenó la iglesia en ondulaciones azuladas. Las campanillas sonaron en vibrantes repiques, y Maese Pérez colocó sus ancianos dedos sobre las teclas del órgano. Las múltiples voces de los tubos metálicos emitieron un acorde prolongado y majestuoso, que se desvaneció poco a poco, como si una suave brisa se hubiera llevado sus últimos ecos. To this opening burst, which seemed like a voice lifted up to heaven from earth, responded a sweet and distant note, which went on swelling and swelling in volume until it became a torrent of overpowering harmony. It was the voice of the angels traversing space and reaching the world. A esta explosión inicial, que parecía como una voz elevada al cielo desde la tierra, respondió una nota dulce y distante, que fue creciendo y creciendo en volumen hasta convertirse en un torrente de armonía abrumadora. Era la voz de los ángeles, atravesando el espacio y llegando al mundo. Then distant hymns began to be heard, intoned by the hierarchies of seraphim, 1,000 hymns at once, mingling to form a single one, though this one was only an accompaniment to a strange melody which seemed to float above that ocean of mysterious echoes, as a strip of fog above the waves of the sea. Entonces comenzaron a oírse himnos distantes, entonados por las jerarquías de serafines, 1000 himnos a la vez, mezclándose para formar uno solo, aunque este uno era solo un acompañamiento para una extraña melodía que parecía flotar sobre ese océano de ecos misteriosos, como una franja de niebla sobre las olas del mar. One song after another died away. The movement grew simpler. Now only 2 voices were heard, whose echoes blended. Then but one remained, and alone sustained a note as brilliant as a thread of light.
The priest bowed his face, and above his gray head appeared the host. Un canto tras otro se apagó. El movimiento se volvió más simple. Ahora solo se escuchaban dos voces cuyos ecos se mezclaban. Luego solo una permaneció, y sola sostuvo una nota tan brillante como un hilo de luz. El sacerdote inclinó su rostro, y sobre su cabeza gris apareció la hostia. At that moment the note which Maíz Perez was holding began to swell, and an explosion of unspeakable joy filled the church. From each of the notes forming that magnificent chord a theme was developed, and some near, others far away, these brilliant, those muffled. One would have said that the waters and the birds, the breezes and the forests, men and angels, earth and heaven, were singing, each in its own language, a hymn in praise of the Savior's birth. En ese momento la nota que Maese Pérez estaba sosteniendo comenzó a hincharse y hincharse, y una explosión de alegría indescriptible llenó la iglesia. De cada una de las notas que formaban ese magnífico acorde se desarrolló un tema, y algunos cerca, otros lejos, estos brillantes, aquellos apagados. Uno habría dicho que las aguas y los pájaros, las brisas y los bosques, los hombres y los ángeles, la tierra y el cielo estaban cantando, cada uno en su propio lenguaje, un himno en alabanza al nacimiento del Salvador. The people listened, amazed and breathless. The officiating priest felt his hands trembling, for it seemed as if he had seen the heavens opened and the host transfigured. The organ kept on, but its voice sank away gradually, like a tone going from echo to echo and dying as it goes. La gente escuchaba, asombrada y sin aliento. El sacerdote oficiante sintió que sus manos temblaban, pues parecía como si hubiera visto los cielos abiertos y la hostia transfigurada. El órgano continuó, pero su voz se fue apagando gradualmente, como un tono que va de eco en eco, y muriendo mientras avanza. Suddenly a cry was heard in the organ loft, a piercing shrill cry, the cry of a woman. The organ gave a strange, discordant sound like a sob, and then was silent. The multitude flocked to the stairs leading up to the organ loft, towards which the anxious gaze of the faithful was turned. De repente se escuchó un grito en el coro del órgano, un grito penetrante y agudo, el grito de una mujer. El órgano emitió un sonido extraño y discordante, como un sollozo, y luego quedó en silencio. La multitud acudió en masa a las escaleras que conducían al coro del órgano, hacia el cual se dirigía la mirada ansiosa de los fieles. What has happened? What is the matter? One asked the other, and no one knew what to reply. The confusion increased. The excitement threatened to disturb the good order and decorum fitting within a church. What was that? Asked the great ladies of the chief judge. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? Se preguntaban unos a otros y nadie sabía qué responder. La confusión aumentó. La excitación amenazaba con perturbar el buen orden y el decoro propios de una iglesia. ¿Qué fue eso? Preguntaron las grandes damas al juez principal. He had been one of the first to ascend to the organ loft. Now, pale and displaying signs of deep grief, he was going to the archbishop, who was anxious, like everybody else, to know the cause of the disturbance. What's the matter? Maíz Perez has just expired. Él había sido uno de los primeros en subir al coro del órgano. Ahora pálido y mostrando signos de profundo dolor, se dirigía al arzobispo, que estaba ansioso, como todos los demás, por conocer la causa del disturbio. ¿Qué sucede? Maíz Perez acaba de expirar. In fact, when the first of the faithful rushed up the stairway and reached the organ loft, they saw the poor organist fallen face down upon the keys of his old instrument, which was still vibrating, while his daughter, kneeling at his feet, was vainly calling to him with tears and sobs. De hecho, cuando los primeros fieles subieron precipitadamente por la escalera y llegaron al coro del órgano, vieron al pobre organista caído boca abajo sobre las teclas de su viejo instrumento, que todavía vibraba, mientras su hija, arrodillada a sus pies, lo llamaba en vano con lágrimas y sollozos. I need to continue translating this new text from English to Spanish, following the same format as before. First line, original English sentence or segment, 20 to 60 words, separator line. Spanish translation, separator line. Next English segment, and so on. I'll make sure segments are between 20 to 60 words
combining sentences when necessary to meet the minimum length, but never exceeding the maximum length. I'll ensure all sentences are complete and never split in the middle. I'll ignore any Roman numerals like IV and continue the translation as instructed. Let me proceed with the translation. Good evening, my dear Dona Baltasara. Are you also going tonight to the Christmas Eve Mass? For my part, I was intending to go to the parish church to hear it, but what has happened? Where is Vicente going? Do you ask? Why, where the crowd goes. Buenas noches, mi querida Doña Baltasara. ¿También va usted esta noche a la misa de Nochebuena? Por mi parte, tenía la intención de ir a la iglesia parroquial para oírla, pero lo que ha pasado. ¿A dónde va Vicente? Pregunta usted. Pues, ¿a dónde va la gente? And I must say, to tell the truth, that ever since Maíz Perez died, it seems as if a marble slab was on my heart whenever I go to Santa Ines. Poor dear man, he was a saint. I know one thing, I keep a piece of his cloak as a relic, and he deserves it. Y debo decir, a decir verdad, que desde que Maíz murió, parece como si tuviera una losa de mármol sobre mi corazón cada vez que voy a Santa Inés. Pobre hombre querido. Era un santo. Sé una cosa, guardo un trozo de su capa como reliquia, y se lo merece. I solemnly believe that if the Archbishop would stir in the matter, our grandchildren would see his image among the saints on the altars. But of course he won't do that. The dead and absent have no friends, as they say. It's all the latest thing nowadays. You understand me. Creo solemnemente que si el arzobispo se moviera en este asunto, nuestros nietos verían su imagen entre los santos en los altares. Pero por supuesto, no lo hará. Los muertos y ausentes no tienen amigos, como dicen. Todo es lo más reciente hoy en día. Usted me entiende. What? You do not know what has happened. Well, it's true you are not exactly in our situation. From our house to the church, and from the church to our house, a word here and another one there, on the wing, without any curiosity whatever, I easily find out all the news. ¿Qué? No sabe lo que ha pasado. Bueno, es cierto que no está exactamente en nuestra situación. De nuestra casa a la iglesia y de la iglesia a nuestra casa, una palabra aquí y otra allá al vuelo sin ninguna curiosidad, me entero fácilmente de todas las noticias. Well then, it's a settled thing that the organist of San Roman, that squint-eye who is always slandering other organists, that great blunderer, who seems more like a butcher than a master of solfa, is going to play this Christmas Eve in Maíz Perez's old place. Pues bien, es cosa decidida que el organista de San Román, ese bizco, que siempre está calumniando a otros organistas, ese gran torpe, que parece más un carnicero que un maestro de solfeo, va a tocar esta Nochebuena en el antiguo lugar de Maese Pérez. Of course, you know, for everybody knows it, and it is a public matter in all Seville that no one dared to try it. His daughter would not, though she is a professor of music herself. After her father's death, she went into the convent as a novice. Por supuesto usted lo sabe porque todo el mundo lo sabe y es un asunto público en toda Sevilla, que nadie se atrevió a intentarlo. Su hija no quiso, aunque ella misma es profesora de música. Después de la muerte de su padre, entró en el convento como novicia. Her unwillingness to play was the most natural thing in the world. Accustomed as she was to those marvelous performances, any other playing must have appeared bad to her, not to speak of her desire to avoid. Comparisons. Su falta de voluntad para tocar era la cosa más natural del mundo. Acostumbrada como estaba a aquellas maravillosas interpretaciones, cualquier otra ejecución debía haberle parecido mala, por no hablar de su deseo de evitar comparaciones. But when the sisterhood had already decided that in honor of the dead organist, and as a token of respect to his memory, the organ should not be played tonight, here comes this fellow along, and says that he is ready to play it. Pero cuando la hermandad ya había decidido que en honor del organista fallecido, y como muestra de respeto a su memoria, el órgano no debía tocarse esta noche, viene este tipo y dice que está listo para tocarlo. Ignorance is the boldest of all things. It is true, the fault is not his so much as theirs who have consented to this profanation, but that is the way of the world. But I say, there's no small bit of people coming. La ignorancia es la más audaz de todas las cosas. Es cierto, la culpa no es tanto suya como de aquellos que han consentido esta profanación, pero así es el mundo.
Pero digo, no viene poca gente. Anyone would say that nothing had changed since last year. The same distinguished persons, the same elegant costumes, the crowding at the door, the same excitement in the portico, the same throng in the church. Alas, if the dead man were to rise, he would feel like dying again to hear his organ played by inferior hands. Cualquiera diría que nada ha cambiado desde el año pasado. Las mismas personas distinguidas, los mismos trajes elegantes, el apiñamiento en la puerta, la misma excitación en el pórtico, la misma multitud en la iglesia. Ay, si el muerto se levantara, sentiría deseos de morir otra vez al oír su órgano tocado por manos inferiores. The fact is, if what the people of the neighborhood tell me is true, they are getting a fine reception ready for the intruder. When the time comes for him to touch the keys, there is going to break out a racket made by timbrels, drums, and horse fiddles, so that you can't hear anything else. La verdad es que, si lo que me cuenta la gente del vecindario es cierto, están preparando una buena recepción para el intruso. Cuando llegue el momento de que toque las teclas, va a estallar un alboroto hecho por panderos, tambores y zambombas, de modo que no se pueda oír nada más. But hush! There's the hero of the occasion going into the church. Goodness, what gaudy clothes, what a neckcloth, what a high and mighty air. Come, hurry up, the Archbishop came only a moment ago, and the Mass is going to begin. Pero silencio, ahí va el héroe de la ocasión entrando en la iglesia. Dios mío, qué ropa tan chillona, qué corbata, qué aires de grandeza. Vamos, date prisa, el arzobispo llegó hace solo un momento, y la misa va a comenzar. Come on, I guess this night will give us something to talk about for many a day. Saying this, the worthy woman, whom the reader recognizes by her abrupt talkativeness, went into the Church of Santa Ines, opening for herself a path, in her usual way, by shoving and elbowing through the crowd. Vamos, supongo que esta noche nos dará algo de qué hablar por muchos días. Diciendo esto, la digna mujer, a quien el lector reconoce por su abrupta locuacidad, entró en la iglesia de Santa Inés, abriéndose camino, a su manera habitual, empujando y dando codazos entre la multitud. The ceremony had already begun. The church was as brilliant as the year before. The new organist, after passing between the rows of the faithful in the nave, and going to kiss the Archbishop's ring, had gone up to the organ loft, where he was trying one stop of the organ after another, with an affected and ridiculous gravity. La ceremonia ya había comenzado. La iglesia estaba tan brillante como el año anterior. El nuevo organista, después de pasar entre las filas de fieles en la nave y de ir a besar el anillo del arzobispo, había subido al coro del órgano, donde estaba probando un registro tras otro, con una gravedad afectada y ridícula. A low, confused noise was heard coming from the common people clustered at the rear of the church, a sure augury of the coming storm, which would not be long in breaking. He is a mere clown, said some, who does not know how to do anything, not even look straight. Se oía un ruido bajo y confuso proveniente del pueblo común agrupado en la parte trasera de la iglesia, un augurio seguro de la tormenta que se avecinaba, que no tardaría en estallar. Es un simple payaso, decían algunos, que no sabe hacer nada, ni siquiera mirar derecho. He is an ignoramus, said others, who, after having made a perfect rattle out of the organ in his own church, comes here to profane Maíz Perez's. And while one was taking off his cloak so as to be ready to beat his drum to good advantage, and another was testing his timbrel, and all were more and more buzzing out in talk, only here and there could one be found to defend even that curious person, whose proud and pedantic bearing so strongly contrasted with the modest appearance and kind affability of Maíz Perez. Es un ignorante, decían otros, que después de haber convertido el órgano de su propia iglesia en un perfecto sonajero, viene aquí a profanar el de Maese Pérez. Y mientras uno se quitaba la capa para estar listo para tocar su tambor con ventaja, y otro probaba su pandero, y todos zumbaban cada vez más en charla, solo aquí y allá se podía encontrar a alguien que defendiera a aquella persona curiosa, cuyo porte orgulloso y pedante contrastaba tan fuertemente con la apariencia modesta y la amable afabilidad de Maese Pérez. At last, the looked-for moment arrived when the priest, after bowing low and murmuring the sacred words, took the host in his hands.
The bells gave forth a peal like a rain of crystal notes. The transparent waves of incense rose, and the organ sounded. Por fin llegó el momento esperado cuando el sacerdote, después de inclinarse profundamente y murmurar las palabras sagradas, tomó la hostia en sus manos. Las campanas dieron un repique, como una lluvia de notas cristalinas. Las ondas transparentes de incienso se elevaron y el órgano sonó. But its first chord was drowned by a horrible clamor which filled the whole church. Bagpipes, horns, timbrels, drums, every instrument known to the populace, lifted up their discordant voices all at once. The confusion and clangor lasted but a few seconds. As the noises began, so they ended, all together. Pero su primer acorde fue ahogado por un horrible clamor que llenó toda la iglesia. Gaitas, cuernos, panderos, tambores, todos los instrumentos conocidos por el populacho elevaron sus voces discordantes a la vez. La confusión y el estruendo duraron solo unos segundos. Como comenzaron los ruidos, así terminaron todos juntos. The second chord, full, bold, magnificent, sustained itself, pouring from the organ's metal tubes like a cascade of inexhaustible and sonorous harmony. Celestial songs like those that caress the ear in moments of ecstasy, songs which the soul perceives, but which the lip cannot repeat, single notes of a distant melody, which sound at intervals, borne on the breeze, the rustle of leaves kissing each other on the trees with a murmur like rain, trills of larks which rise with quivering songs from among the flowers, like a flight of arrows to the sky, nameless sounds, overwhelming as the roar of a tempest, fluttering hymns, which seem to be, mounting to the throne of the Lord, like a mixture of light and sound, all were expressed by the organ's 100 voices, with more vigor, more subtle poetry, more weird coloring, than had ever been known before. El segundo acorde, pleno, audaz, magnífico, se sostuvo, derramándose desde los tubos metálicos del órgano como una cascada de armonía inagotable y sonora. Canciones celestiales como las que acarician el oído en momentos de éxtasis. Canciones que el alma percibe, pero que el labio no puede repetir. Notas sueltas de una melodía distante, que suenan a intervalos, llevadas por la brisa. El susurro de hojas, besándose en los árboles con un murmullo como de lluvia. Trinos de alondras que se elevan con canciones temblorosas desde entre las flores como un vuelo de flechas hacia el cielo, sonidos sin nombre, abrumadores como el rugido de una tempestad, himnos aleteantes que parecían estar subiendo al trono del Señor como una mezcla de luz y sonido. Todo fue expresado por las 100 voces del órgano, con más vigor, más sutil poesía, más colorido extraño de lo que jamás se había conocido antes. When the organist came down from the loft, the crowd which pressed up to. The stairway was so great, and their eagerness to see and greet him so intense, that the chief judge, fearing, and not without reason, that he would be suffocated among them all, ordered some of the officers to open a path for the organist with their staves of office, so that he could reach the high altar, where the prelate was waiting for him. Cuando el organista bajó del coro, la multitud que se apretujaba en la escalera era tan grande, y su ansiedad por verlo y saludarlo tan intensa, que el juez principal, temiendo, y no sin razón, que fuera sofocado entre todos ellos, ordenó a algunos de los oficiales que abrieran un camino para el organista, con sus varas de oficio, para que pudiera llegar al altar mayor, donde el prelado lo esperaba. You perceive, said the archbishop, that I have come all the way from my palace to hear you. Now are you going to be as cruel as Maese Perez? He would never save me the journey by going to play the Christmas Eve Mass in the cathedral. Usted percibe, dijo el arzobispo, que he venido desde mi palacio para escucharlo. ¿Ahora va a ser tan cruel como Maese Pérez? Él nunca me ahorraba el viaje, yendo a tocar la misa de Nochebuena en la catedral. Next year, replied the organist, I promise to give you the pleasure, since for all the gold in the world I would never play this organ again. But why not? Interrupted the prelate. Because, returned the organist, endeavoring to repress the agitation which revealed itself in the pallor of his face, because it is so old and poor, one cannot express oneself on it satisfactorily. El próximo año, respondió el organista, prometo darle ese placer, ya que por todo el oro del mundo nunca volvería a tocar este órgano. Pero ¿por qué no? Interrumpió el prelado.
¿Por qué? Contestó el organista, tratando de reprimir la agitación que se revelaba en la palidez de su rostro, porque es tan viejo y pobre. Uno no puede expresarse satisfactoriamente en él. The archbishop withdrew, followed by his attendants. One after another, the litters of the great folk disappeared in the windings of the neighboring streets. The group in the portico scattered. The sexton was locking up the doors when two women were perceived, who had stopped to cross themselves and mutter a prayer, and who were now going on their way into Duenas Alley. El arzobispo se retiró seguido por sus asistentes. Una tras otra, las literas de la gente importante desaparecieron en los recovecos de las calles vecinas. El grupo en el pórtico se dispersó. El sacristán estaba cerrando las puertas cuando se percibieron dos mujeres que se habían detenido para santiguarse y murmurar una oración, y que ahora seguían su camino hacia el callejón de dueñas. "What would you have, my dear Dona Baltasara?" one was saying. "That's the way I am. Every crazy person with his whim. The barefooted Capuchins might assure me that it was so, and I would not believe it. That man never played what we have heard." "¿Qué quiere usted, mi querida doña Baltasara?" decía una. "Así soy yo, cada loco con su tema. Los capuchinos descalzos podrían asegurarme que era así, y no lo creería. Ese hombre nunca tocó lo que hemos escuchado. Why, I have heard him 1,000 times in San Bartolome, his parish church. The priest had to send him away, he was so poor a player. You felt like plugging your ears with cotton. Why, all you need is to look at his face, and that is the mirror of the soul, they say." Vaya, lo he escuchado 1000 veces en San Bartolomé, su iglesia parroquial. El sacerdote tuvo que despedirlo porque era tan mal músico. Te daban ganas de taparte los oídos con algodón. Vaya, todo lo que necesitas es mirar su cara, y ese es el espejo del alma, dicen. I remember as if I was seeing him now, poor man. I remember Maíz Perez's face, nights like this, when he came down from the organ loft, after having entranced the audience with his splendors. What a gracious smile! What a happy glow on his face! Old as he was, he seemed like an angel. Recuerdo como si lo estuviera viendo ahora, pobre hombre, recuerdo la cara de Maese Pérez, noches como esta, cuando bajaba del coro del órgano, después de haber embelesado a la audiencia con sus esplendores. ¡Qué sonrisa graciosa! ¡Qué resplandor feliz en su rostro! Viejo como era, parecía un ángel. But this creature came plunging down as if a dog were barking at him on the landing, and all the color of a dead man, while his, "Come, dear Dona Baltasara, believe me, and believe what I say, there is some great mystery about this." Pero esta criatura bajó precipitadamente como si un perro le estuviera ladrando en el descansillo, y todo del color de un muerto, mientras que el suyo, vamos, querida doña Baltasara, créame y crea lo que digo, hay algún gran misterio en esto. Thus conversing, the two women turned the corner of the alley and disappeared. There is no need of saying who one of them was. Another year had gone by. The abbess of the convent of Santa Ines and Maíz Perez's daughter were talking in a low voice, half hidden in the shadows of the church choir. Así conversando, las dos mujeres doblaron la esquina del callejón y desaparecieron. No hay necesidad de decir quién era una de ellas. Otro año había pasado. La abadesa del convento de Santa Inés y la hija de Maese Pérez estaban hablando en voz baja, medio ocultas en las sombras del coro de la iglesia. The penetrating voice of the bell was summoning the faithful. A very few people were passing through the portico, silent and deserted this year, and after taking holy water at the door, were choosing seats in a corner of the nave, where a handful of residents of the neighborhood were quietly waiting for the Christmas Eve Mass to begin. La voz penetrante de la campana estaba llamando a los fieles. Muy pocas personas estaban pasando por el pórtico silencioso y desierto este año, y después de tomar agua bendita en la puerta, estaban eligiendo asientos en un rincón de la nave, donde un puñado de residentes del vecindario esperaban tranquilamente que comenzara la misa de Nochebuena. There you see, the Mother Superior was saying, your fear is entirely childish. There is no one in the church. All Seville is trooping to the cathedral tonight. Play the organ and do it without any distrust whatever. We are only a sisterhood here. But why don't you speak? What has happened? What is the
Matter with you? Ya ves, decía la Madre Superiora, tu miedo es completamente infantil. No hay nadie en la iglesia. Todo Sevilla está acudiendo en masa a la catedral esta noche. Toca el órgano y hazlo sin ninguna desconfianza. Solo somos una hermandad aquí. ¿Pero por qué no hablas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? I am afraid, replied the girl in a tone of the deepest agitation. Afraid of what? I do not know, something supernatural. Listen to what happened last night. I had heard you say that you were anxious for me to play the organ for the mass. Tengo miedo, respondió la muchacha en un tono de la más profunda agitación. ¿Miedo de qué? No lo sé, algo sobrenatural. Escucha lo que pasó anoche. Te había oído decir que estabas ansiosa porque yo tocara el órgano para la misa. I was proud of the honor, and I thought I would arrange the stops and get the organ in good tune so as to give you a surprise today. Alone, I went into the choir and opened the door leading to the organ loft. The cathedral clock was striking just then. I do not know what hour, but the strokes of the bell were very mournful, and they were very numerous, going on sounding for a century, as it seemed to me, while I stood as if nailed to the threshold. Estaba orgullosa del honor, y pensé que arreglaría los registros y pondría el órgano bien afinado para darte una sorpresa hoy. Sola entré en el coro y abrí la puerta que conduce al órgano. El reloj de la catedral estaba sonando justo entonces, no sé qué hora, pero los golpes de la campana eran muy lúgubres, y eran muy numerosos, sonando durante un siglo, según me pareció, mientras yo estaba como clavada en el umbral. The church was empty and dark. Far away there gleamed a feeble light like a faint star in the sky. It was the lamp burning on the high altar. By its flickering light, which only helped to make the deep horror of the shadows the more intense, I saw, mother, do not disbelieve it, a man. La iglesia estaba vacía y oscura. A lo lejos brillaba una luz débil, como una estrella tenue en el cielo. Era la lámpara ardiendo en el altar mayor. Por su luz parpadeante, que solo servía para hacer más intenso el profundo horror de las sombras, vi, madre, no lo dudes, a un hombre. In perfect silence, and with his back turned towards me, he was running over the organ keys with one hand while managing the stops with the other. And the organ sounded, but in an indescribable manner. It seemed as if each note were a sob smothered in the metal tube, which vibrated under the pressure of the air compressed within it, and gave forth a low, almost imperceptible tone, yet exact and true. En perfecto silencio y con la espalda vuelta hacia mí, pasaba por las teclas del órgano con una mano mientras manejaba los registros con la otra, y el órgano sonaba, pero de una manera indescriptible. Parecía como si cada nota fuera un sollozo ahogado en el tubo metálico, que vibraba bajo la presión del aire comprimido dentro de él, y emitía un tono bajo, casi imperceptible, pero exacto y verdadero. The cathedral clock kept on striking, and that man kept on running over the keys. I could hear his very breathing. Fright had frozen the blood in my veins. My body was as cold as ice except my head, and that was burning. I tried to cry out, but I could not. That man turned his face and looked at me. No, he did not look at me, for he was blind. It was my father. El reloj de la catedral seguía sonando, y ese hombre seguía pasando por las teclas. Podía oír su respiración. El miedo había congelado la sangre en mis venas. Mi cuerpo estaba frío como el hielo, excepto mi cabeza, que ardía. Intenté gritar, pero no pude. Ese hombre volvió su cara y me miró. No, no me miró porque estaba ciego. Era mi padre. Nonsense, sister. Banish these fancies with which the adversary endeavors to overturn weak imaginations. Address a paternoster and an Ave Maria to the Archangel St. Michael, the captain of the celestial hosts, that he may aid you in opposing evil spirits. Tonterías, hermana. Destierra estas fantasías con las que el adversario intenta trastornar las imaginaciones débiles. Dirige un Padre Nuestro y un Ave María al Arcángel San Miguel, el capitán de las huestes celestiales, para que te ayude a oponerte a los espíritus malignos. Wear on your neck a scapulary which has been pressed to the relics of St. Pacomio, the counselor against temptations, and go quickly, and sit at the organ. The Mass is going to begin, and the faithful are growing impatient. Your Father is in heaven, and thence, instead of giving you a fright, will descend to inspire his daughter in the solemn service.
Lleva en tu cuello un escapulario que haya sido presionado contra las reliquias de San Pacomio, el consejero contra las tentaciones, y ve rápidamente, y siéntate al órgano. La misa va a comenzar, y los fieles se están impacientando. Tu Padre está en el cielo, y desde allí, en lugar de darte un susto, descenderá para inspirar a su hija en el solemne servicio. The prioress went to occupy her seat in the choir in the midst of the sisterhood. Maíz Perez's daughter opened the door of the organ loft with trembling hand, sat down at the organ, and the Mass began. The Mass began, and went on without anything unusual happening until the time of consecration came. Then the organ sounded. La priora fue a ocupar su asiento en el coro en medio de la hermandad. La hija de Maese Pérez abrió la puerta del órgano con mano temblorosa, se sentó al órgano y la misa comenzó. La misa comenzó y continuó sin que ocurriera nada inusual hasta que llegó el momento de la consagración. Entonces el órgano sonó. At the same time came a scream from Maíz Perez's daughter. The Mother Superior, the nuns, and some of the faithful rushed up to the organ loft. "Look at him! Look at him!" cried the girl, fixing her eyes, starting from their sockets, upon the seat from which she had risen in terror. Al mismo tiempo salió un grito de la hija de Maese Pérez. La Madre Superiora, las monjas y algunos de los fieles subieron precipitadamente al órgano. «Mírenlo, mírenlo», gritó la muchacha fijando sus ojos que salían de sus órbitas en el asiento, del cual se había levantado aterrorizada. She was clinging with convulsed hands to the railing of the organ loft. Everybody looked intently at the spot to which she directed her gaze. No one was at the organ, yet it went on sounding like the songs of the archangels in their bursts of mystic ecstasy. Se aferraba con manos convulsas a la barandilla del órgano. Todos miraron intensamente al lugar al cual dirigía su mirada. Nadie estaba en el órgano, sin embargo seguía sonando como los cantos de los arcángeles en sus arrebatos de éxtasis místico. Didn't I tell you 1,000 times if I did once, dear Dona Baltasara? Didn't I tell you? There is some great mystery about this. What? Didn't you go last night to the Christmas Eve Mass? Well, you must know anyhow what happened. Nothing else is talked about in the whole city. ¿No te lo dije 1000 veces si lo dije una, querida doña Baltasara? ¿No te lo dije? Hay algún gran misterio en esto. ¿Qué? ¿No fuiste anoche a la misa de Nochebuena? Bueno, debes saber de todos modos lo que pasó. No se habla de otra cosa en toda la ciudad. The Archbishop is furious, and no wonder. Not to have gone to Santa Ines, not to have been present at the miracle, and all to hear a wretched clatter. That's all the inspired organist of San Bartolome made in the cathedral, so persons who heard him tell me. Yes, I said so all the time. The squint eye never could have played that. It was all a lie. There is some great mystery here. What do I think it was? Why, it was the soul of Maíz Perez. El arzobispo está furioso y no es de extrañar. No haber ido a Santa Inés, no haber estado presente en el milagro, y todo para oír un miserable estruendo. Eso es todo lo que hizo el inspirado organista de San Bartolomé en la catedral, según me cuentan las personas que lo oyeron. Sí, lo dije todo el tiempo. El bizco nunca podría haber tocado así. Todo fue una mentira. Hay un gran misterio aquí. ¿Qué creo que fue? Pues fue el alma de Maese Pérez. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.